जेमिति शरद ऋतु बिना पृथ्वीर सौंदर्य को भाविबा असंभव, जेमिति ए सौंदर्य बिना कवि और लेखकंकर भाषा और शब्द संयोजन संभव नुह, सेमिति एक सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व होचंती विशिष्ट राजनेता, साहित्यिक, कवि, संस्कृति प्रेमी, वाग्मी तथा विधानसभार पूर्वतन बाचस्पति डॉक्टर शरद कुमार कर। भल पाए मुही धूलिर धरणी वस्तु जहा स्थावर जंगम फूल फल गोड़ी माटी सबु मोर आत्मार आत्मीय। भल पाए मुही धूलिर धरणी। मोर सर्टिफिकेट रे जन्म तारीख 1939 गुरु दिवस सेप्टेम्बर 5। आज जो गुरु दिवस चारिड़े पालित होची से दिन मत समस्ते माने बहु लोकंकर जो मैंने जानते से मोर जन्मदिवस चलाती, तेणु प्रकृतर मोर जातक हिसाब से 1939 अक्टोबर शेष तारीख 31 तारीख से कार्तिक मासर जन्म है, किंतु गोटे मन अच्छे गोष्ठाष्टमी दिन जन्म होता। तार राशि हूँ श्रवणा मकर, यहीटा मन अच्छी भल सत्य तो ये जन्म मु वर्षे 2 वर्ष रही एकदम बाल्यकाल कथा सत्य स्मृति नथिले भी ओडिशा बजार जन्म समस्त प्राय ओडिशा बजार जन्म होती। बड़ भाई रजत कुमार कर, द्वितीय भाई प्रभात कुमार कर, सान भौणी अन्नपूर्णा कर और सान भाई अजित कुमार कर एई मानक गहन बेस हस खुशी कटिला तांकर पिलादिन। कटकर डगरपड़ा यूपी स्कूल विद्यारंभ करी भक्तमधु विद्यापीठ और रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल मैट्रिक पास करी रेवेन्सा महाविद्यालय बीए पास करथिले से 1959 मसीह। पॉलिटिकल साइंस तो नथिला, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करथिला। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सारा परे से अलाहाबाद को जाइथिला, पॉलिटिकल साइंस को पठा हितला से पढ़िला पे। से जड़े भल छात्र हिसाब से परिचित थे। पाठ पढ़ला बेले गीत भी गाउले, नाचु भी थे, छोट छोट गल्प भी कविता भी लिखुले। से मो दृष्टि की आसीला जेजेबापा बाग्मी थे, तेणु आम जूनियर बाग्मी बोलिक डाकू। जमी तुलसी दुई पत्रु बासे शरदकर छात्र जीवन रे से भली तांक वक्तृता शैली तांक ज्ञान जोगु छात्र समाज रे शिक्षक समाज रे मध्य बहुत आदृत हेउथिले। बहुत घनिष्ठ परिचय। स्कूल में एक पढ़ुलु, ड्रामा भी आम एक देखा बहुत सुंदर थी। अर्जुन रोल आम बाची। भल पाइछि विद्या नारी नर्क आउ स्वर्ग ता संगे पाइछि भल नाना मत मतर गोलक धंदा। भल मु पाइछि धूलिर धरणी परे उच्च शिक्षा पाई से चली जाइथिले सुदूर अलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं सेठारु 1962 मसीह राजनीति विज्ञान रे एमए पास करी किछि दिन पई से विश्वविद्यालय रे अध्यापन आरंभ करथिले। बेसी प्रेरणा मो बड़ भाई आ मु आम तो जाते से भी खुशी जीवन भाई स्टाइल वाला स्टाइल कर सांग साथी देखिए आड़ा चोड़ा कर जो तेणु सी अलाहाबाद वाला पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। से जो वर्ष जाइए 1955 मसीह से जाइए लक्ष्य था आईएएस पाइब
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଇଏଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଆସିଗଲା ଜାତି ପ୍ରେମ ଜାତୀୟତା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରିବି କ'ଣ ସେଠି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇବେଳରେ ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦର ପ୍ରତିନିଧି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଘର ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଜାଣନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଘର ପାଖରେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଏ ସେଠି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଦେଖା ହୁଏ ଗାଡ଼ି ପଠେଇକି ମୋତେ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଲୋକ ଇଏ ଯାଇକି ରାଜନୀତିକୁ ଯିବା ଦରକାର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଇଏଏସ୍ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ କାହିଁ କରୁଥିଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ନେତା ହେବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚକାବଳ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା তনুরূপায়নে রেখায়িত তব অনঙ্গ রূপ শিখা সে উজ্জ্বল জ্বালা জলি জলাউছি মোরিক্ত আসক্তি রুখা পরদারা তুমে হিন্দু গৃহ পত্নী তুম অপবাদ ভয়ে অপঘন দাবি দ্রবে আপে আপে মন গুহা মৌন রহে মমতার ঢে কেতে কোটি বারা তুম তনু বেড়া ধুয়ে কবিতা গ্রাহক পণরে তুমকু কেতে বার লুটি ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇନଥିବ ସେ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କଲି ମନା କଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଉତ୍କଳପ୍ରଦେଶରେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି ସିଏ ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେନି ଯେ ଶରତ ରାଜି ନ କରିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ମୋ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜୀବନଟାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ମୁଁ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ କୂଳକର ସେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ସେତେବେଳେ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ କଥା ଶରତ ବାବୁ କରିଦେଲେ ଯେ ନା ସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦରମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେଇଯିବ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏତେ ଗର୍ବିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଲା ଆଫ୍ଟର ନେହେରୁ ହୁ ବହି ସବୁ ଲେଖା ହେଲା ଆମେରିକାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଫ୍ଟର ନେହେରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଆଫ୍ଟର ବିଜୁ ହୁ ବରାବର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଆଫ୍ଟର ବିଜୁ ଶରତଙ୍କର ତେଣୁ ହି ଇଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ମେକର ହି ମେ ନଟ୍ ବି ଏ କିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କି ତର୍ଜମା କରିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର କର ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ କିଙ୍ଗ ମେକର ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଆଡ଼େ ସଭା କରିବାକୁ ଗଲେ ଶରତକରକୁ ଛାଡ଼ିକରି କେବେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସଭାକୁ ଶରତକର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ କାରଣ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଶରତ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଦଳର ତାଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି
ଅନେକ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନୁଭୂତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ। 71 ମସିହାରୁ 2005 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ MLA MP ମିନିଷ୍ଟର ଦୁଇଥର ବାଚସ୍ପତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଜୀବନରେ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହରେଇକରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ କଟକରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଶରତ୍କର ଜିତିଲେ। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ହରେଇ ଲୋକସଭାର MP ହେଲେ ଶରତ୍କର କଟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିଟା ଭିତରେ ବୁଦବୁଦ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଗଲା, ସେ ପାଉନଥିଲେ, କ୍ଷେତ୍ର ପାଉନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଗଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ବାଚସ୍ପତି ସାଧାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଯେ ପାର୍ଟି ପାୱାର ଯେ ଥାଏ, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶରତ ବାବୁ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ଶାସକ ଦଳ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ, ବିଶେଷ କରି ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ଆଉ ଇତିହାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ। ତାଙ୍କ ବେଳେ ହେଇପାରିନଥିଲା, ବିଧାନସଭାରେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱୀକୃତ, ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ଗାନ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ। କାଲି କହୁଥିଲା ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରିୟା, ଗାଇବି ଜୀବନ ସାରା, ଗାଇବି ଜୀବନ ସାରା। ଆଜି କିଆ ମୁକ ବୀଣା ଜିଣା କଣ୍ଠା, ଜାଲାଗି ମୁହିଆ ତୁରା, ଜାଲାଗି ମୁହିଆ ତୁରା। କଟକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରହିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ, ବାହାଘର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି। ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଫେୟାର, ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ଜଣେ ବଳି ବକ୍ତା ଦେବାରେ ଭଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଏକଦମ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ମାନେ ଅଠୁକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ଆଉ ତେବେ ଏଇଆ ଯେ ସ୍କୋପ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଗବେଷଣା ଟାଇପ୍ର। ସେଟା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଉପରଠୁ ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଗବେଷଣା କରି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣମାନ ଦେଇକରି ସେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶରତ୍କର ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏମିତି ବହି ହୁଏତ ଲେଖି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ କଥା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ମୌଳିକତା ହିଁ ମୌଳିକତା ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଲୋକକୁ ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା।
स्पेशली मु जिते सालेपुर कॉलेज रे पढ़ुली जॉर्ज फर्नांडिस से सालेपुर पड़िया खेल पड़िया गोटे मीटिंग होता एवं सी हिंदी रे भाषण दौले। जॉर्ज फर्नांडिस भी बहुत भल पावरफुल भाषण थिला किंतु ताठारू आहरी मंत्रमुग्ध कर दउथिला शरत ताकू जो ओडिया रे अनुवाद करके जो शुणाउथिले। विजु सबू गुरु दायित्व दौते जिते निर्वाचन उपनिर्वाचन राजनगर है गोटे उपनिर्वाचन विजु बाबू निर्वाचित होते से दायित्व शरत को दिखाई। जदि आज ओडिशा रे देखिबे जड़े से सबुठू भल स्पीकर जिते जन अच्छा आज शरतकर एते गभीर ज्ञान आ विद्वान जड़े आया लोक जड़े विशिष्ट कवि आउ एते सुंदर जगन्नाथ ऊपर मध्य प्रवचन दियंती तांकर चर्चा को समस्ते जगिकी था कौ दिन शरतकर टीवी रे आसीबे। काली कहूथिला तुम तनु से जा छाड़बी कि पारी कुह छाड़बी कि पारी कुह 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 आज दुनियाटा छाड़ी जाओ अच्छा बुंदाए बहुनी लुह बुंदाए बहुनी लुह। आत्मा जगन्नाथ प्राण रे से संपूर्ण भाव में जगन्नाथ प्राण जगन्नाथ व्यक्तित्व मनीषटी जड़े जगन्नाथ प्रति अचलाचल भक्ति से भक्तिर से प्रतिवर्ष निश्चित भाव से रथ यात्रा धारा विवरण से जो था जगन्नाथ को दर्शन करेंगे। आज सारा पृथ्वी रे जगन्नाथ रथयात्रा जो प्रसिद्ध होती टेलीविजन माध्यम तार मूल सूत्र होचन शरतकर। आमर जो दैतापति बाबू मैंने थे बड़ बड़ बाबू मैंने जहाँ कथा आजिकल शुणुंट से मैंने हठात भाविले जे आम यात्री कमिजे आमको पैसा मिलने टीवी तो समझे देखीदे आम पुरी किए आसो सेवायत मैंने ठाकुर को आणवे नहीं पहंडी करेंगे नहीं रथ को नेबे नहीं रथ तो हम केमती प्रकृति मो मुंड चक्कर काटिला प्रभु को स्मरण रखी जगन्नाथ प्रकृति चाहिए जे इच्छाटा पूर्ण हो तेणु दैतापति मान बुझेली जे तुम फटो जो उठो सारा भारत को जीव आहरी यात्री आसो तुम्हें जड़े दुज यात्री कौन खोजुच यात्री रखा जगह मिलनी पुरी में जगह नहीं होटेल तैयारी करा पड़ो तुम फटो नुह जगन्नाथ पाखे ठिया होता फटो गले लोक जानवे तुम्हें प्रकृति अंगांगी सेवक तुम्हें अंग लगी सेवक तुम टेकिकी नियो। अन्य मैंने साधारणतः मुझे देखी जे धारा बरणी देला बेले आम किसी कागज पत्र बहीपत्र सहायता नहीं था किंतु सी केबे कौन सी कागज पत्र सहायता नबा किसी नोटबुक से धरती ना समय जिते आसे कहवाई से अनर्गल भाव में कहते मत तेणु लगे जे जगन्नाथ प्रति बहुत कृपा कर। शरत बाबू जो धारा विवरण दियंती से अनेक जगन्नाथ संस्कृति एवं जगन्नाथ नीति गति ये सब विषय रे भल धारणा अच्छी एवं से जगन्नाथ संस्कृति उपरे खूब भल भाव लोक मान बुझे कहती एवं तांकर जगन्नाथ नीतिकांति एवं पुरी मंदिर रे कौन कबर हवा उचित कौन न हवा उचित से विषय से रथ यात्रा आलोचना करते प्रभु में चाहिए देखु केमती झुले झुले से चका नयन किभली भाव में जाऊँ अति चमत्कार भाव में ताकू देखिले मन पड़े तुलसीदास कविता रुमक झुमक चलत राम चंद्र बजत पई झुनिया रुमझुम करी राम चाहूँ छोट छुआ दांडे जाऊँगी सेम जगन्नाथ को टेकी टाकिकी जमी झुमेकी कोड़ेकी आनुंट अंग लगी सेवक सेवक मैंने सेमती नाची नाची आसुँच बाजा शंख चक्र घंट सबू आप शुभुथे मृदंग करताल जी जो बजाऊँ बड़दाण्ड समस्ते अच्छा घंट अति जोरे घंट बाजू अति प्रिय वाद्य
ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ପରେ ରଥରେ ଉଠିଲେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେବକମାନେ ଟାଣିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ମିଶିଲେ। ସେ ମିଶିଲା ପରେ ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କବିତ୍ୱ ସ୍ୱତଃ ଅନ୍ତର୍ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ସେ କାଳରେ ତାକୁ କବିତାରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କାରଣ ସେ କବି ହୃଦୟର ମଣିଷଟିଏ। ଶୂନ୍ୟତାର ସକାଳେ ରିକ୍ତତା ଭରି ପିଆଲାରେ ଦୁଇ ଢୋକ ଦୁଇ ବୋକ ନେଇ ଅକ୍ଷରର ଖବର ଶିଳ୍ପରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଦିଆଇ ହଜି ତଥାପି লিখিনি কবিতা কেতে দিন ধরি কবিতা তো আসুনাহি মতে দিনে কেবে কবি থিলি কাহি বিশ্বাস তো মোর হেউ নাহি। ତାକୁ ସଚି ରାଉତରା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତା ଅଛି ଆଗ କବିତାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି, ବ୍ୟକ୍ତିତା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ। ଆଉ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଗଭୀର ମାନବିକତାର ଅନୁଭବ ସେଥିରେ ଅଛି। ଯେ ଖାଲି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ଜିନିଷ ଲେଖି ସେ ଦେଇକରି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ କବିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ସଫଳ କବି ବି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ କବି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାର ଶୈଳୀ ଆଉ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଏତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ବହି ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ବରଂ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିରି ଏଥରେ ଯା ଭେରି ଗୁଡ୍ ରାଇଟର। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସବୁ ଏବେ ବି ଅଛି, ଅନେକ ଛପା ହେଇନି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏ ଉପରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ମୂଳରୁ ରହିଛି, ଇନର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା। मोर पत्नी विवाह पूर्व सी थे रेजिस्टर्ड गवर्नमेंट लेक्चरर थे। तेणु मोर जो विवाह है तेणु सी तो अलरेडी लेक्चरर थे। मत कुछ लोग हसिकी कहते ये तो राजनीति बेकार लोक बुलवे जाओ घर चलबार किसी असुविधा से ना, रोजगार करवा दरकार नहीं, स्त्री रोजगार करके तेणु प्रकृत में स्त्री रोजगार करते पिला कथा को सी बेसी बुझी मो अपेक्षा मुझे बहादुरी ना कथा नुह। तो टाइम न था तेणु मत पिलार पढ़ापढ़ी घर अन्न सब देखा पड़ा एंड आई हैव डन इट। ता ना कौन कहारी लाइन स्मूथ चल मोर चाकरी मोर लेक्चरर थी तो मु मोर पढ़े जाए कॉलेज जाए सब करे पिला कथा बुझे घर सब भल मंद बुझे सेटा सहयोग नी प्रोसीड कर कष्ट हाँ विच इज नेचुरल से मुझे सक्सेसफुली ता भर आमको जो बहुत एत समय देते आम से कम्प्लेन भी कर बहुत समय जी अल्प समय मिले भी बिजी शेड्यूल भितर सी बहुत समय और बहुत स्नेह आदर मुझे आम से मैंने आगे सतरे भीषण भाव वी आर ग्रेटफुल। पिलादिन बहुत मेमोरीज अच्छी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्राऑर्डिनरी फादर्स। बहुत गेलारे बढ़ई बहुत टाइम दे पार नथिले, ऑलवेज बिजी पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव थिले, किंतु जेतिक समय देइछंती आमे बहुत एंजॉय करछु। बापा को भल पाइबा बहुत थिला घर प्रति, खाली से टाइम दे पार नथिले घर को, कारण सी बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व थिले
आपर पावर भी थे तेणु सी बेसी टाइम आमको दे पार नथिले किंतु भल पाइबा थिला जति समय से आसुथिले आमको दौले से समय बहुत भलरे से आम देइचंती बहुत ही तांकर रूम रे मु सब बेले खाइला बेल को टीवी देखुथि और सेत्ती बेले से फेरी थिबे कामरू न्यूज़ देखिया पई तो हम सब बेले एमती रिमोट टर्न आउटर होथबो से देखिबे ना मु देखिबी तो लास्ट को मु सब बेले रिमोटटा लुचे दोथबे तल से आसले से वो पाइबेनी। जे बहुत ही सिंपल आदमी हैं, उनके पॉलिटिकल करियर से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा हमारे रिलेशनशिप पे और वो हमेशा की तरह मुझसे प्यार करते थे, टाइम देते थे, तो कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो फेमस है या सब उनको जानते हैं, तो कुछ अलग तरीके से हम रहे। आमे तो दिल्ली रोचु किंतु से जतबेले भी आसंती आम संगे रुहंती आम संगे कथा माने बहुत टाइम स्पेंड करचु आउ तापरे से जतबेले माने ही हैज द चाइल्ड लाइक फीलिंग से सब बेले भल पांती कि नुआ जिनस खाइया पे नुआ जिनस करिक आमे तळे दौ से बहुत खुशी होंती। जीवनटा जाए बीती नीति नीति एका कथा कही नीति 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 एका काम करी क्लांति आसे अवसादे मन जाए भारी जाए भारी। निजर दुई पुत्र सुमन कर और शोभन कर प्रतिष्ठा लाभ पाई पिता हिसाब से गर्वित। निजर दुई बोहू को घरे निज झील हिसाब से सम्मान देवा सहित नाती नातुणी मानक निज स्नेह डोरी रे बांधि रखिबार एबे भी चेष्टा जारी रखी से। तो वर्तमान मोर दुईटी पुओ एवं मोर मोर झीरी जो मैंने झील सब भाई मान झील सब से कन्या भाया देखे तेणु मु गोटी गोटी आ ना ता ना कहवा ठीक हे नहीं किंतु गोटे पुअर नाती नातुणी उभय अच्छा आ गोटे पुअर केवल नातुणी अच्छी सी जाकरी बाहर पढ़ुची पुनारे पढ़ुची लॉ पढ़ुची जोटा कि काली सका से बैरिस्टर हो कि जज हो कौन से जीव जार जज सका जहाँ ये से फ्रीडम दिखाई समस्ते निजर विद्वानता निजर विज्ञता बल में ईश्वर का आशीर्वाद सब उच्च स्थान में प्रतिष्ठित बहुत स्वाधीनता देते आमको दी भाई को मत मो सान भाई को सब प्रकार जार जहाँ इच्छा जो कैरियर परस्यू करवा पिलादिन सब मु तो कॉलेज पढ़ला पर्यंत मोर जामा पटा सब बापा ही किणुले प्राय किंतु माने ही इज लाइक ए फ्रेंड फिलोसोफर गाइड आ मोर तो से हीरो मु हीरो बस ओपनली करे आई हैव नो एम्बारेसमेंट इन दैट से भाया व्यक्तित्व से भल पाइबा एडमायर करिवारे किछि माने असुविधा नहीं भलरे रुहंतु गुड हेल्थ रुहंतु आमको आशीर्वाद कर चलतु आ किछि वर्ष मुझा बहु हिसाब से कहूनी कारण घर को आसिगले बापा पॉलिटिशियन नुहंती बापा गोटे साधारण बापा हिसाब से रही जाती सेठी मनीष हिसाब से रही जाती किंतु मु बाहर जी देखी जी बाहर फीडबैक पाई जिते जो जिन कल्चर डिपार्टमेंट को जो डिपार्टमेंट जहाँ जिन चेंजेस करे किए कर ना शरद कुमार कर सी जो मिनिस्टर थे सी कर शुणिले भारी खुशी लगे से जिन गुड़ाक बहुत खुशी लगे जिते बड़े मैंने लोक मैंने जानते कि मुझे नातुणी बहुत प्रेज करी चलती तो मत भी गोटे लेवल इंस्पिरेशन मिले कि मो परिवार किए गोटे एमती अच्छा से लाइफ रु मत शिखबार अच्छे ताले मु भी भाया किसी पारि नाटा रखिपारे तो सहीटा बहुत मैं समस्त बहुत खुशी हो जाते शुणी शरद कौर नातुणी कारण बहुत भल पाती लोग। तो जब दादाजी वहाँ पे आते थे तो हम लोग साथ में बातें करते थे और उनके कंधों पे मुझे उठा के वो लेके जाते थे पूरे घर में, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। सी तो बहुत किसी अचीव करते यंग एज रु से मिनिस्टर थिले पुणी एमपी थिले स्पीकर हेले बहुत किसी से अचीव कर लाइफ रे बहुत अप्स एंड डाउन्स भी अच्छी अप्स एंड डाउन्स किंतु इट हैज नेवर अफेक्टेड हिम सी सब बेले भावती सी इज वेरी पॉजिटिव सब जिनस से पॉजिटिवली नियंती आउ से जिनसटा आमे ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस। पारिवारिक संपर्क तांकर मध्य बहुत भल तांकर जो पिला मानक सहित तांकर बहुत भल संपर्क तांकर स्त्री जे मोर सान भौणी सी मध्य सेमाने मध्य समस्ते ताकू बहुत एनकरेज करती।
देखी देखी आखी जीव पछे लाखी देखिबा सरीबा नहीं देखिबा सरीबा नहीं 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 तुम रूप गाथा गाई गाइले भी पुरुणा लगिबा नहीं पुरुणा लगिबा नहीं। पाठुआ लोकटे ज्ञानी लोकटे स्नेही लोकटे भल मनीषटे बास मु गोटे पदारे कहबी जे शरत बाबू जड़े भल मनीष आ मनीष भाया मनीष मुझे बहुत भल पाए से भी मत बहुत भल पाती आम तो गोटे परिवार लोक तेणु मु ईश्वर पाखे कामना कर जगन्नाथ को डाकुची जगन्नाथ आशीर्वाद करूँ। शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदयं तपो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः।